أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Usiku wa leo unusiku exceptionnel spesiali rojoka usomewa Qur'ani no wababa no wabaye ne mashababi. Usiku wa leo mashababi ngwajuronesa ukana vano ushababi ti jour cultureli na twarabu na bali na mashuhuli na mahombe ya maele. Basi shabanu ngabo ye Qur'ani ya Mwenyezi Mungu, ngabo ye dini ya Uislamu. Usiku wa leo ngarjuona ushababi wa hatu no wababa wa hatu no wadada hatu no wababa hatu no wabai wa hatu ili waronese ukanavanu ye Qur'ani inu ngwa wijuwao, ye Qur'ani inu ngwa unahamuniyo, ye Qur'ani inu wanabezwe niyo. Na tibasi ngarjodo ngasina hadithi 15 usiku wa leo 15 hadith. Zi hadithi hizo ngizo très important za Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Usiku wa leo ngarjuzi jua zi hadithi hizo, ikawo haina wakati ikawo ngarjohishilia mru mzima ngarjo andisa tsele banu haini sawa jo soma mru mzima ngarjo humnikani hadithi nzima au mbili. Zi hadithi zinu ngazelezao utukufu wa he Qur'ani, ne valeri ya he Qur'ani, ne faida ya he Muislamu usomo ye Qur'ani, haku wanzo ye Qur'ani. Mwanadamu avenzao Qur'ani haina wakati asisoma Qur'ani. Tibasi ye uyanza ye huivama ye huisoma ye huishilia tena. Yebanu makamrungu ishiliyo ngo hondoze sawabu ngabola usomo ngabo wishiliyo yaizo wewe wishilia uva usivulikia usiparadhe sababu zao aizo ye utukufu wa hemru wishiliyo Qur'ani ye na thawabu hindini ye na ziliwa hindini emru wisomo ye na ziliwa hindini wishiliyo uyanzo wisomo mtsana ebo masihu utukufu wa he Qur'an ngarjujua ze hadithi hizo usiku wa leo unu harimwa dakika tsigalebano ngarjo handisa aizo ngari mtsahawani bwa tukufu haina mzima yabo yaveze yatiyeze center zake karto harimwa ze darasa iyo mpaka maudu darasa ngejuka yasha maudu ndo usiku wa maudu leo ngaso harimwa jour spesiali ya huwa baba no wabaye ne mashababi na mbeze mpartage video haku haswa wadadza hatu tujojibiwa ikampartage video hakubu wadadza hatu usiku wa leo ili ritieshime uandrawume. Wala mjojibiwa haku ikanyido partage ze video shatu jojibiwa leo mwipartage swafi umahala pia zabarindini monese ukanganye na hamu ngamwanzao mmone uandroma hanyu harimwa Qur'ani na dini. Shaka mtutsa hamono uandroma hanyu harimwa bali na uchamfu na zina na bange. Sijojiviwa eko nashele umpartage video haku mahala pia ilimonese ukanganye na hamu uwababa hanyu no wabaya hanyu no wanauma hanyu no wandrouma hanyu nganyina hamu mwawone harimwa ezadini mnabezwe mnahamu mwawone harimwa ntongo za dini beti ntongo za shetwani. Aizo tujujibiwa ikamshindibu wanawashe usiku wa leo mfanya haina zofanya muipartage video haku ili riwone elada tibas ze hadithi rjoka uzambazinu ngazjouti ya kuraji wandu wenji
haina mndu yanze Qur'ani, haina mndu yatie kurajo wana wanze Qur'ani wajibiwa ne Qur'ani. Aizo ze hadithi hizo ngarjo uziona usiku wa leo uno amade namne kauti mwambiani haina mndu josoma ngarjo urenga dakika mbili risome hadithi ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Ngarjo urenga ze hadithi tizanzi abantu mihanza ndo hamba hamo mihamba parkore ze hadithi hamdulillah mshikomyezo kangizo yitswani alhamdulillah mitso hamba shaleo siziregistre mbaba hando bantu tanzia ishelenzi joshilia okale usikwa ikura hizo tizanzi abantu tsirenisitia point 1 2 3 atazo kumenanza na mianza nambe parkore hakuwa ukaza ndogo alhamdulillah mshikomyezo ngaka Qur'ani hadithi amzo joyi tswanisha ilini nsijodi wazaze point nizitsa hawo tsiregistre 1 2 3 4 5 hasababu ya husi kwa leo unu bu watukufu wa khair wa jamalifu aizo izo ndeze habari ngani mwambioni nyonsi pia ukana inni uhibbukum fillahi ngani mwanzoni hasibabu ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Inni uhibbukum fillahi ngani mwanzoni hasibabu ya Mwenyezi subhanahu wa ta'ala pia nisiwavenza hasibabu ya Allah subhanahu wa ta'ala ngani mwanzoni hasibabu ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ngarjo handisaba sa urenga owa baba ne mashababi no wabaye ili nsijolata wakati hata nsijolata sekondi ze hadithi ngazodo huja reshilia mzima rambi hadithi nzima reshila wabili hadithi nzima ze hadithi kazinadoleta kabatu traduzenji ndo tafsiri hadithi direct basi kabanado njia kiswa eshele ze hadithi zinu kavwati wakati udoti ya zekiswa na uleta na unjia hula no doto tafsiri hadithi basi mtume sallallahu ambaukana ndongo fulani za Qur'ani ndongo fulani bas haya rishilewa saten risome hadithi ya vile tena mtume sallallahu ambaukana ndongo jao bas hizo yede namna rjofanya wakati unu hizo bismillahir rahmanir rahim ngamfikiri uwandu wasangwa tayari abasayinu ngwa jujua wabeheze invitation deja ngamono uwandu wasabeheze invitation wafishe ngamono ngwawo kume deja ngamono 10 personnes do wasa wabeha ze invitation za hao ngamono 10 personnes babi wadobeha zila invitation ili randise urenga uwandu wesoma ye Qur'ani aizo watukufu na mcheze sentiri za hanyu ya Qur'anin wallahi alazimu ngeijuto la wandu shahidi entwakia ngamjoge shilia timpaka na mtodaza mjomdo shilazi hadithi zele zao ngamjojwe faida nyi wandu mwakanti mabulaze telefoni za hanyu mabulaze tele neze television neze ordinateur mwishilia we Qur'an rowe somao rowe shiliao mtodaza mjomu shileze hadithi za mtume rojoko zevumba basa mwone valeri enamna ya uvama ya Qur'aninu aizo ngarandisao bismillahir rahmanir rahim risa ngarandisao accepte deja risare accepte toy ikawo ngariwonawo ibidi ya heba no basa ili randise yabeze yandise usoma woyi ngebidio yandise usoma ngarju wona woyi ujoka usoma abasa ngarjo do changer ze connexion zombili eshelem tijo shangaya wakati ngarjo rumia ye wifi wakati ritorumia ye abonnement mtijo shangaya ekamono wanjamna secondi rechange connexion aizo ngari changer o connexion abasa yinu ngarandisao e connexion iyo randisao abasa yinu ngarandisao ye connexion ngarandisao ye abonnement ili randise bismillahir rahmanir rahim yabo abasa yinu risangarandi sawi abonnement bismillah garenga wahanda oyi wambwa Sufyan bismillah risangarengawo woyi wambwa Sufyan ngarjo mushilia wakati unu randise Sufyan bismillahir rahmanir rahim tisati accepte ye demandi ya himwana nyasi wambwa Sufyan ngarjo mushilia basa ya risomeye ili rjourenga wasaya tena ili rjourenga 2 au 3 aizo ngarishilia ubwa tukufu haina mrika ngwanzo ya risomeye e Qur'ani rowa baba rowa baye remashababi wonsi pia haina mrika nguono ukana ngwanzo ya some Qur'an ije mtole ushahidi ensihu ya kiyama ije ikaye ushahidi wa hahe husoni mwa Mungu ukana hakausoma ye Qur'ani tibahi ya jele Qur'aniyo ije mtukuze duniani na akhira nasiba turishiliao Mwenyezi Mungu yaritukuze hunu duniani na akhira aizo bismillahir rahmanir rahim risari accepte woyi wambwa Sufyan ngarjouru miya harimwa 2 minutes à 5 minutes banu rirumie i abonnement rangu ikarsa roha o harimwa i abonnement ndo wakati rjonjia rirumie
yinu yambwau ndi ngarchende rumie abonema ranzi ngarumia abonema rangu ngo wakati yoje rumie ye wifi bo watukufu ngarchende rumie abonema billahi ngarandisa ngarenga utsoi urisomea wakati nda unu huo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Watukufu nsinado repete izo wananyasi wa johamba ekamra jipresente nsinado repete au kanga mwele wao ekarongwa shifaransa ekarongwa shikomori ekarongwa yani endijo langu wareka shingazijashi mawore shinzwani kamjohelewa nswanza ndo repete izo ikawu mru hamba eshelo wakati mana leo setresho leo setretretresho masha Allahu zimga jelo wanraume waki wanraume wa dini yonde valori ya mwanadamu yakane mrume wa dini mru yakane mrume wa dini yakane mbaba wa dini mbaye wa dini yonde valori ya mwanadamu shati mrume wa utwanze dini yaishie Mungu yo hatwari. Bismillah. Ngarjohandisa mwananyasi ledzina la haho no mahale kaungo jihunro o wakati hon. Wamurongola haji wamukabur wamwashikoni ikoni shikoni au ikoni shikoni naam shikoni yani yashmauri mayot naam shikoni mayot naam shukran alafu bala mbale dzina ndo vinja ina regala dzina zenoti bala le dzina ula kuwa deni le dzina shele wandu wanoteu wandu wavuteu zenoti yabo wamurongola haji mashallah ngarjandi savasa imwananyasi haji ikawo hala mtwanza nrepete msamwishilia mwanyasi haji ngujo risomea o wakati unu ngojo kaurisomea sura hindrini utisome sura ya kamili suratul bakara ya kamili aizo ngarjandi sava haisheleba ngojo za minuiti mrati jorenga hato somo msohafu kamili mruna kae hamanda mi namna je mimi ikanga mlomba hindru ishahulashi hisa mitozia mbavyo alhamdulillah ikani sila shitu shikomo mitolishi njaparo jilazimisha ekesha ulashi hisa ni lazimisha nduhula tena yani wakatesha ulasha hisa mitozia alhamdulillah hizo namrenge elimu hiyo ikamra lembe ndo atesha ulashi hisa mitozia mruka jilazimisha ikashisa mitozia hizo watukufu karna urenga wakati mwinji hizo iko wakati ugisa za minuti ndo mitozia mrati jilazimisha kesha ulashi hisa narandise mwananyasi a'udhu billahi minash shaitanir rajim garushi leo mwananyasi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى. On continue.
ما شاء الله وجمع فأوعى كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى. Izo aya zilionziro halisi, aya zauti ya uhara, aya zauti ya mwanadamu hara watukufu ngarjoto wa hadithi nzima rahare jakupe mwananyasi au karambokana eni sarjohi shilia mru hasomo ngarjoto wa hadithi nzima rahare jakupe ye mru ili renjie wasaya tena aizo msamu shilia mwananyasi msamu mwishilia haji hadithi ya mwando ngaelezao hadithi ya lawana na sahaba wa mtume sallama wambo Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu warda ngurambiyukana mtume sallallahu alayhi wasallam ngurambiyukana ya Qur'ani ya Mwenyezi Mungu yinu fihi naba'u man kana qablakum ma bainakum ya Qur'ani yinu ngiyona zendongo za maisha hanu nyonsi pia wa khabaru ma ba'dakum neze khabari zijao za kiyama ngizormwe Qur'ani yinu wa hukmu ma bainakum ya Qur'ani yinu ngiyona yeze hukuma za hanyu ya decision ne maisha hanyu ze jugement pia mjokanza mrumie za hendola haina washindana wa haina ndongo pia ngizo gharimwa ya Qur'ani yinu wa huwa alfasl mtume salama ngwelezo ne Qur'ani yinu inde decision yuko resolve ze ndongo haina wandu washindana ndongo warejeo gharimwe Qur'ani itoweze decision walaysa bilhazl insi mirongo ya mzaha ya Qur'ani yinu insi mirongo ya blag insi mirongo ya mzaha na blag yondi mana bokao miongoni mwa kalima nanzoni mshelezeni ngabwandu bokao toishe Qur'ani ngesomwa wasomwa aya za uvumbu wa mro wa jahannam mro Mwenyezi Mungu amba khudhuhu faghullu na mumrenge mumtie sheni na silisili yensingo mumtoharmo mro wetwesha mro hatia Allah zid zid hindi zid tosha mro hata zid wada bale ayambe ukamrenga umjubi soharmo mro ba wetwesha mro ya la zid alafu ayende labala yamba thumma fi silsilatin dharuha 70 dhira na mumtesilisi za moro mumrende jela foto shamru zid Allah zid ashi mkirazi ke Qur'ani ngesoma mria juwe ebanuze ayazi somo ndazi mrati todunga dota zid na bala mnungu tsofungula nungu za homra jahannam aizo mtume ngolezo kana walaysa bilhazl insi mirongo ya mzahi Qur'ani inu mtume sallama ngolezo kana man tarakahu min jabbarin qasamahu Allah haina mri aranse Qur'ani inu yatwanza yaishili mtu alisha Qur'ani katsaha avulikia na haina mtu ikao haranse Qur'ani katutsaha yaisoma emruo mtume amendin qasamahu Allah mungu jo mwangamize mruo mungu atso mwangamiza mungu atso mvunze mindu yake mungu jo mbeshe yabaya haina mri ya dharawe Qur'ani utwanza yaishilie Qur'ani au yaisome qasamahu Allah Mwenyezi Mungu yetu mwangamiza emruo mtume sallallahu alayhi wasallam ibtagha alhuda fi ghayrihi haina mriatsaha ya gidewa ya okohe shakatu tsahamungu shangu tsaho zinwanrwanrwaji basi mruo adallahu Allah Mwenyezi Mungu yomwangamiza au timize hadithi rjorenga wasaya wa huwa hablullahi almatin ya Qur'ani inunde hamba ya Mwenyezi Mungu inde mbonzi ya uzingaro wanadamu inde mbonzi ya kweli mtu atoshika embonzi inu ngujo waswili uhaiho yendao ejo zingare Qur'ani wazingare mbonzi ya kweli azingara yenzi ya kweli hazingare sheme ya kweli ya uhifadhi mndu mtume ngolezokana wa huwa dhikrul hakim inde mirongozi ya Mwenyezi Mungu ya kwesheleziza mwanadamu wa huwa siratul mustaqim inde nzia ya nyongoha le chemin droit mtume ngolezokana huwa alladhi la tazighu bil ahwa ya Qur'ani yinu yokekirimra twambezo yanzao ya jiatezo yanzao shainde mirongo ya Mungu kabatu joshinda ya ishanje ya badili ya Qur'ani ya Mwenyezi Mungu wala taltabisu bil alsina izehanywa za howandu mrunambe hata na kena elimu hata kana ushinda ya je mfano ne Qur'ani au yatowe example ya je ne Qur'ani ya hake kabati au wandu wambengu wakhtalifiana wa shanje aya no ya Qur'ani inu Mwenyezi Mungu ndeibeha hautartimize hadithi inu mtume alayhi salamu ngolezo ukana wala yashbahu minhu ulama mruka kura mtuka shibi kakura hari wanazioni ekamrungu edinini ya Qur'an mrukata parokura haini samresha mruto jibiwa kwa launda bwana mwisonyo ndika mushiliao ertimize hadith haina samresha Qur'an mruto jibiwa mrukata parokura ya Qur'an mreshilia mruto jibiwa mradeshile nswabili mrukata parolemewa ngono husomwe Fatiha leo usomo maudu toujours mruto jibiwa inde mbando wokomruka do décourager mruka mbati kurau tsile mwanio jamais
kwela unrabo ni muzoe Qur'ani kwela unrabo mtume ngolezokana mruka kura he Qur'ani kabatsu wakati mrabatsile mwanzo anza shile Qur'an lono ye Qur'ani sawe shile mruto jibiwa ikaini sawe shile mruto yeni sawe soma mruto jibiwa aizo mtume alayhi salama ngwelezo ze habarizo ukana ye majini wao waishilia ye Qur'ani qalu inna sami'na Qur'anan ajaba ye majini wambari shilie Qur'ani ndongo za maajabu mtume keleza kama man qala bihi ejo vumbue Qur'ani hamba izo mungu ya hamba sadaqa umru wa kweli hamba kweli wa man amila bihi ejurumia harumia ya Qur'aninu basi emruo mtume salama ndani ujira gujo kundaze ajiri na utukufu husoni Mwenyezi Mungu ejo irumia hahukumu he Qur'aninu gujo kamru muadilifu aizo haina ujo para wandu wanze Qur'ani mtume nde wambo wa man daa amtimize hadithi wa man daa ilaihi haina mtu atsohira watu ili wavulikie Qur'an au wasome Qur'ani mtume eleza ukana faqad basemruo hasangu paro wandu hondo harimwenzi ya Mungu ena mpeze mpartage video barsatimize hadithi ngo shio mtumeleza wa man daa ilayhi haina ujopara wandu waje wavulikie Qur'an au waje wanze Qur'an au waje wasome Qur'ani basi na joke mruo hasa haukoha Mungu hasa hamgide hasa hamtio harimwenzi ya njema na mpeze mpartage video mko harimu wandu wao wakopara wandu waje weshile Qur'an waje watiyeshime Qur'ani bo watukufu aizo resari vumbu wa hadithi ila yabo abasa rangu ritimizi hadithi ila abasa ngarjo urenga wasaya tsena rikahanza ritimizi hadithi ila wakati yo rijo urenga wasaya ikao ngarjo urenga wasaya wakati nda Faransa ola Faransa o mahala ya jipara o Faransa hasa harisomea abasa ino ngarjo urenga mroji kaungu jorisomea tena wabili ikarsarishiliya wabili gutojohima bala ritowe hadithi ya satena ya mtume sallallahu alaihi wasallam yeleza utukufu wa Qur'ani yeleza utukufu wa usoma ya Qur'ani yeleza utukufu wa utia kuraji owandu wajue ya Qur'ani resareleza hadithi ya mwando ile ababasa za hadithi ngazijawo nzima hanzima ramba ngasina hadithi 15 15 hadith abasa ino garjo hishilia wasaya tsoi ya sayaheya ngabo tsoi ya sayaheya ngaruona otsoi ya heya ngujoka uri somea nzujua wendobi muhimu ngujurjuliza wakati unu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mwananyasi engarjo urongo wa namnaje Faransa shmaore shinzwani shimwali shishinwa au urongo we shingereza ngarjo urongo shingazija au shmaore na mshingazija au shi maore mwananyasi ngojojua ureleze homjini hanyu ndahubi ewo porondobi enga wenda hubi iliri hujue wanduwa hunikeze noti wa voti ili haushilia Qur'ani urisomeye rejovumbwe hadithi mtume naam. ni mwananyani liu para abdu swara hatumana dimani liu yenshi sada maore karjeshi androbe seye au ntujua ula homjini maweni ya dimani ewa liu yenshi sada maweni ya dimani omjini hanyo wari maweni ya dimani ngazija sha wakati unu ngawe maore sada jawau ewa na mashallah besemsa mwishia abatsi mpaka nrepete ukahala maweni ya mbude domjini hao maweni ya dimani astaghfirullah hala maweni ya dimani kaka mrutujua maweni ya dimani ça veut dire c'est à côté yon karibu na Nsorale ya dimani na ijinkunzi ya dimani na karibu na siju abumsamjua ikamro la siju haheya Nsorale ya dimani ikosa heya Nsorale ngoheyo yabo ngojo parisa emiji ngabo mahalambo maweni ya dimani karibu na ijinkunzi tena ya dimani yabo ye dimani ngwajori somea wakati ndaunuwo bismillahir rahmanir rahim garwishilia أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير
الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو خسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. صدق الله العلي العظيم. صدق الله العظيم, صدق الله العظim. Watukufu ngamjuhendelea na uvoti mwananyasi ikao hakausoma ya Qur'ani havumbua mjini hao arjovumbua hadithi ya mtume ili rjohendelea wakachunu kairubunguze volume iho bangarishi yao emikro bonrongo hunu bunguze volume iho isheleti jotabisha wandolo hunu sisaye volume ihulio utowe pare ndini o pare opokonam aizo autowa hadithi nzima na yabo ilirja ukupe renge mraji hadithi ya lawana na Aba Huraira radhiyallahu anhu wardahu Gurambi ukana mtume sallallahu alaihi wasallam harambia ukana majtama'a qaumun fi baiti min buyutillah kabati wandu wakutsanganyiha harimwa za nyumba za Mungu wavumbuwe Mungu wasome ye Qur'ani mtume ngolezo yatuluna kitab Allah wasome ye Qur'ani ya Mwenyezi Mungu wayatadarusunahu wardi wasome sane ila Qur'ani ya Mungu fima bainahum antri ya hao yani watu wa kusanyiha watu watsanganyiha wasome Qur'ani wasome sane Qur'ani mtume ngolezo ka illa nazalat alayhimus sakina Mwenyezi Mungu yeubeha utulivu yeubeha tranquilite uharmondu wasomayo Qur'ani ila na wala waishili yao na wala wasomao na wala waisome sao mtume eleza ka waghashiyatuhumur rahma tibahi ze rahma za Mwenyezi Mungu ngazijao ziwazingiza wandu wala Mungu waniko ze rahma Allahu akbar ya bubu watukufu mlo yabo mwatsanganyika pia mwishile Qur'ani mvulike Qur'ani ruwasomao ruwaishiyao ruwaitiyao kushukuru ajiru wa partageo nyonsi pia ngamhundrao zila rahma za Mwenyezi Mungu ya rahma shinindri wondo unono ya wonde maisha izondi rahma ikahundu ze rahma abode maisha ho pia ya duniani na akhira Mwenyezi Mungu tumele kana wa ghashatihumur rahma ze rahma za Mwenyezi Mungu ngazijubia wala wandu wonsi pia وحفتهم الملائكة ملائكة وجوبوا تنا وزنجيزا ولا وانرو إذا ملائكة وزنجيزا ولا وانرو أبونغو جوكي ملائكة وجا
izo baraka na khairi na maisha mema rangue mala ya hatunga jazao malaika. Allahu akbar. Ushilawe Qur'ani usomawe Qur'an e malaika ngwadzubao wazingiza wandu wala wazingiza wasukurto watu wala wado wasomea ye Qur'ani bo watukufu wandu wado ombelea zedua bo wasomawe Qur'ani. Mtume alayhi salatu wassalamu ungoelezo kana wa dhakarahumullahu fi man inda. Mwenyezi Mungu yeuvumbu wandu wala husoni mwe malaika. Allahu akbar. Yani ni wandu makansi bano mwishilawe Qur'ani risu somao mwishiliao no waisomao Mungu vumbuwe madzina ya hatu hombinguni hosoni malaika yeutsanganye malaika pia havumbwe list vwa mdzadze tola vwa mama tola vwa koko tola vwa mwanamme tola vwa mwanamshe tola yeuvumbwe madzina pia. Mwenyezi Mungu yevumbwe madzina wandu wala pia hosoni mwe malaika ukana na mwishelist ya ho wandu wakanti wasomao ye Qur'ani hangwa basa waishiliao watu wavulikiao no waisomao no waikorije no wakorije o wasomao warendaje pia. Mungu wavumbuwe madzina hao hajifakhari husoni mwe malaika umtumende wambo hadithi ya lawana na Aba Huraira wa dhakarahumullahu fi man inda. Mtume wa Mwenyezi Mungu wavumbuwe ondoa husoni mwe malaika. Allahu akbar. Wayakarikansi vanoma la holi hatungaruchile kuradusome revumbula ho mbinguni. Iyo ni hadithi ya basa garjurenga mraji tena bu watukufu wa khairi wa jamalifu yabo wonyi hasa hasumo garjo kupe hunu ili erangalie wasaya tena ili rjohangalia wasaya ili huendelea na urenga wananyasi zionao vanu ze demandi za hao huendelea na warenga wananyasi ikawo ndo walio vanu garjo urenga ze demandi za hao ikawo hahushilia na huendelea ze hadithi za Mtume sallallahu alayhi wa sallama aizo ngareendeleao na urenga owandu ikawo ngwa accepte wasatena ikawo ngarjo mushilia heya wabasa watsina uka ridola ta sekondi ngarjo ndela neze hadithi na ulinda woi ya heban kartina ta sekondi ya ulata inu mission exceptionnelle unu wakati exceptionnel kabati za ulata hata sekondi ngarjo ndela neze hadithi za he Qur'ani na ulinda wala accepte ya heban ikasa heyabanu direct ngarjo humona ngarengawo hadithi ya vili ikawo hadithi ya vili inu haulindia wo ujoka heyabanu abasa Mtume sallallahu alayhi wasallam ngurambio harimu hadithi tena ya lawana na Aba Huraira subhanallah na mwishile hadithi inu Mtume alayhi salatu wassalamu asirambia ukana yaji'u sahibul Qur'ani yawma al-qiyama yemru yakaudosoma ya Qur'ani mtu akosoma Qur'ani mara nyingi akavulikia Qur'ani mara nyingi akauheshimwe Qur'ani mara nyingi na utukuza ya Qur'ani hakuna huisoma ngujo huja yensihu ya qiyama wala rakara accepte ke jakir ngarjurenga mraji wala rakara accepte ke jakir ngarenga mraji tena riwone Mtume alayhi salatu wasallam elezauka emruo ngujo huja yensihu ya qiyama fayaqulu ngujohamba ya rabbi halle ngujohamba ya Qur'ani ngejohamba ya rabbi tukuza emruoi. Allahu akbar. Ya Qur'ani wiyo ngejawo ensihu ya kiyama yambe ya Allah woi hadoni soma duniani hadoni vulikia duniani wayadoni shilia mimi Qur'an wayadoni shilia hadoni tukuza hadoi shilia hadoni soma hakura mtsana kaudosome Qur'an ye Qur'ani wiyonde irongo zawo Mungu yambe mtukuze. Allahu akbar. Ye Qur'ani nde irongo zawo Mungu swafiyambe ya Allah yemdzadze woi yembaba woi haina wakati eto zingaromu swafu wado soma mama woi ni wakati asishika Qur'ani tu asisoma asivulikia Qur'ani watu wasisoma asitia kuraji. Allahu akbar. Ya Rabbi mtukuze ye Qur'ani nde irongo zao Mwenyezi Mungu yazadunga bonda hizi Mtume sallama ngoelezo kana fayulbasu taju minal karama yemruo langu jovaziwa taji udwa taji iyo daila ikukazwa husoni bani delawe mathala ningabo yani iyo dhahabu na fedha na lulu ujokazwa wetwa jungu kazwa kofia usikazi wa kofia ya sheu yambwa karama nde kofia ya dhahabu ya valeri.
Allahu akbar yamba ndi karama udosha mtu wa karama bomze mrungu kazi wa kofia ye kofia yoshitwa ni usikazi wa yani ya prince usikazi wa kofia ya prince ya ufalume kofia hiyo dhahabu na lulu na diama ukazi wa wetwa juu mina likarama izo karama Mungu ya joka hukazazo bangoni kiyama wadosome Qur'ani haku wadovulikia tene Qur'ani bwesoma haku thumma yaqulu banda boye Qur'ani tena ikaiwone mrola hakazi waze ze mitajila bala bweswa juu ye Qur'ani ngejo hamba ya rabbi zidhu Mwenyezi Mungu mwenjezize tena mnikeza satena Allah ya rabbi zidhu wanuti accept ngarlindao eni sawa johe ya mrubanu ngarjohu muona direct ikawa sawa ya mrubanu ngarjohu muona yarisomea babasa ngamwendelo ni hadithi ilitujolata wakati fayaqulu ya Qur'ani itolagua ngejwambi ya Mungu ya rabbi zidhu mwenjezize tena shewosha satena umwenjezize utukufu wa satena leonsihu ya qiyama ya rabbi yani ya rabbi zidhu fayulbasu hullatan min alkarama yardia vazi wa nguo za satena za karama za ushewo nguo za dhahabu nguo zazo bangoni kiyama Allahu akbar bangoni kiyama hosoni mwa dunia Allah asivazi wa nguo za shewo bangoni kiyama bomze ikaula mwanamshe ikaula mwanamme asivazi wa zengo zile ya vazi wazo njema zila za ufalume zila nguo za diama na dhahabu ya vazi wazo reka juba na nkantu na ntini reka ule mwanamsha vazi wale gauni jema la karama la utukufu ubangoni kiyama yulbas hulla nguo vazi wazo nguo za utukufu zila Allah ya salama hakuendelea na udunga owanrika unga joka urisomea basainu bwatukufu hakuendelea ili riwone owajoka urisomea o wakati ndaunu wowo aizo mtume sallallahu alayhi wasallam harele za ukana emruola nguvaziwa zenguo zila ye Qur'ani tujuru ngetsingo humdailia ye mumbelea ye tsaha hosoni mwa Mungu neke Qur'ani tsaha Mungu ya Mungu lazima kubali au kayonde Qur'ani ya yonde mirongo yake yaboko betoka yemkini shaiku nono yo lazima Mungu akubali bokwende Qur'ani ya yonde mirongo yake ye Qur'ani ya Mungu ndeitsaha Mungu yani ye mirongo ya Mungu ngetsaha Mungu yabongo kamba jetse na yabose fini bomze yabose rongo sazikira wambilo madabaivu ikaye Qur'ani ndei hutashia Allahu akbar ye Qur'ani ndei hutashia la ilaha illa Allah thumma yaqulu ya rabbi irda anhu ikamungu hasahava zamru wala zengu za shewo na utukufu zila ye Qur'ani ngejoridi yambiye Mungu ka ya rabbi irda anhu ngamhutsaho mtumama hoi mtubaba wunu yakausomea Qur'ani haina wakati mnikeze radhi zao Allah irda anhu mnikeze radhi zao Mungu ya salam mnikeze radhi zao baki Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ngujo mwambia soma dunia ne Qur'ani rishiba huwa ndise Yasin usomeze sura ka usoma mbabi warqa haina aya ujo usoma iyo daraja ngotsoheziwa harimwe mbebo je iqra mgungu jamba ekai Qur'ani amba mnikeze radhi baso wakati ubumze mkana baraka wa khairi mjamalifu o wakati wonga muhambio ukana o wakati wo yabo ya latifu ya khabir yabo wakati ubumze mkana baraka o wakati wo yabo ngoto hezi waze daraja za juu ngarengao tsoyitena ngarengao wandu shelem na tufikiri kama ngaresina retar bani kartsina retar shabanu risarandi so accepte o wandu one ejobeze connexion heya yabo harimo 3 minutes ngarjo changer connexion au kabana basanga rumi abonnement ngarjo rejeza tena ye wifi riwone ekahula ngerengao tena haraka aizo lazima rdo changer zombili wakati rumi hunu rechange babi charaka rja changer ngaso harimo ye abonnement ndiyo rumi yao harimo ye abonnement risala accepte ngarjo wona emruoi aizo Mwenyezi Mungu ngujumwambia kana iqra soma warqa udoheze daraja mbevoni haina aya ujo usoma ngoheziwa daraja udosoma weheziwa Allahu akbar ze daraja za mbevoni zabari de Qur'ani wadoisoma de Qur'ani haina wakatotso bomsafu somo botasi husomo mtana usomo basi Qur'ani ila ngejawe mswakiyama ije hudailiye yutashe msaada husoni mweya umba ye dunia Allah jalla wa ala watukufu wanama wa khairi wa jamalifu ngarendao na kuishilia wananyasi kaunga juu soma vanu abasa
ngar changewo e connexion mbabi tena basa bwatu kumjur sami ngar changewo e connexion ila ya he abonnement ili ri rumie unomna zigzaga njabu hari zigzagation mrati shangaye kawono banjia mna zigzagi au kayabo ngari changewo ye direction ya urenga o wandika ngwa joka urisomea o wakati unu ngarjo wona o wandika ngwa urisomea o wakati unu ngarjo weshilia bo watukufu ngari rengao tsawanu ikawo ngari warengao bo watukufu wa khair ngari rengao o wananyasi ikawo ngwa risomeao ye Qur'ani rimwambia nukana haina wakati wa juu somwa Qur'ani vanu mzima hasomo ngarjo uhimisa mbavi ya hime yabo releze mbavi hadithi za mtume alafu wala riwahireleza alafu rihunruhula ye mikroika na brimbavi dimana razia ilireleze mbavi ilirjo urenga wasatsena izahi alhamdulillahi hasomondo wandu pia wadungu ngarjo ishilia tsoi usomo abasa inu ngarjo mushilia woyi abasa alhamdulillahi rabbil alamin ngamono owandu wasawaveha ze demandi owababa ni wabaye ni mashababi waveha ze demandi wanzo wasome deja ngamono wasangwa 98 takbir Allahu akbar wanawashe wadohamba ukabofu wanaume karna wawona ngabo wadona mbia zo kabofu wanaume ngwajuja wasome karna wawona basi ngani mwambie nuka ngamono ze demand za afishe hunu hangu ze demand za afishe hunu hangu za ho wanaume wanzao wasome vanu abasanizi wonao owa baba no wadzadze wanzao wasome tiwadzadze letu wadzadze do wababa no wabai ne mashababi wanaume deja wabeha ze demandi vanu nizionao wanzao wasome wasangu wao 98 wakamili wandu mengo shenda nanane watu 98 deja wasawaveha ze demandi na bora hakarja waswili 1 heure de temps raha karja waswili buhari raha karja radaje deja wasawaveha basa ni wambia wasawajipanga wakanti wababa ne mashababi wao isangari wanao watukufu wa khairi wa jamalifu watukufu ngarjo hendelea do wakati ndaunu wonga mjori samihi ili tena rireje jorejeza hula rakaya ili rjourenga wananyasi wanu wasomao ngarenga tsoi ikawo ngtujua ngarjo renga tsoi woi yazidi tiji yazidi shaye connexion yake itawa bese haretire gujor samihi ba haretire ulai riwahirenge tsola wambwa yazid shaya itso hamba ukana ye demandia he iretireha yabo isailawa ishele ya jiju kana ye demandia he isailawa yatujofikiru kabongu lindo ya accepto abana ke demandia he yakayabeha iretireha yabo lazima redi tsene yabehe demand nraji abo lazima yabehe demand nraji ngarjuwo na mraji tsoyi ujoka urisomea abasaino ngaronawo tsoyi wambwa zulaiha shabese Zulaikha wayi amfikiri wayi beseye wayi demrumahe je sais pas shamfikiru kaye Zulaikha wayi amfikiri beseye Zulaikha wayi toyi wambwa mishtafteni amfikiri tiji mishtafteni ngabo toyi wambwa teje tisatire ngetsoyi wambwa teje ikanje onanai isange tsahao teje aizo ngarjo wona ike connexion isaikiri ibidi teje ya hiyebana basasa tsiwono teje aizo watukufu wa khairi bismillahirrahmanirrahim garandeli yao kairi tejetio ngendao na udole zambabi za hadithi za mtume amfikiri na mvoti hini wakati wajoka mna retari ya hemru uheya kairi ndo ambaze hadithi ilirtila te wakati taula au mrongo taila yani muzisoni ikama mbande kelio mruna tapevala ye bleu ne jaune ye bleu ne rouge kabufunri wafiki ikanga mna retari ya homru uheya ya some ndo ambaze hadithi alafu ekaheya uzie rimweshilie ikahatimizi rambe ezo ekari wafikiana sonti pia na ritapeva la ye bleu ne rouge mrata peva la GM ye bleu ne rouge kabufundi wafikiana keliyo sonti pia wafikiana bismillah ezo wala teje rikari accepte ke jakiri ngarjordi tena rimrejei ngarjordi tena rimrejei wakati wasatsena ngarjordi rimrejei ngarenga utsoi wambwa baraka reserenge tsoi wambwa baraka aizo nsujua ka baraka wode mrumahe ede mwanahe Allahu alamu dutsokari rengetso yambwa baraka re accept baraka na ulinda wa baraka ya risomeye ngarendao na ushilia hadithi tsainu ya mtume sallallahu alayhi wasallama ngarjo endelea tsainu hadithi ya mtume sallallahu alayhi wasallama
mtume sallallahu alaihi wasallama yawo lake jakiri ya renga ngarjore jezamro ajibanu ngarendao na urenga wananyasi ngabotsoyi rjurenga wasatsena ya kuendelea kanga mna retari tsabunga rjudo shilazi hadithi na uwe hea matabofu accepte tisatsi accept wandu wa demande tsi accepte mzima ngerengao ikahanjia ngujosoma kejakiri rirenge mro ajirdo accept basi mtume sallallahu alaihi wasallam ngurambio ya ukana man qara alquran haina mri yasoma ya qurani wa amila bima fihi ya rumi ya zila za haja ugharimwa ya qurani albasallahu mnyezi Mungu ngujovaza walidaihi o wamzayawo wayili tajan yawm alqiyama ngujovazi wa kofia ya ufaume ya dhahabu na almasi mtume ngoleza dawuhu ye nuru no mwenje wa he kofia ya ufaume ajoka ukazwa bangweni kiyama huo ahsanu min dawi shams yowala rahanele jua Allah ya salama ya salam bof repete hadithi ranja timize hadithi amjoka uroha matozi haina mri yasome Qur'an ya Mungu yairumie ila Qur'an ya Mungu mtu asome Qur'an yaifanya hata yajue Qur'an mtu asome Qur'an hata ngujue Qur'an haridi hairumie ila Qur'an hakuisomesa tundoka hasomo haibwandaza sha haisomo haisomesa haijuliza wangu hairumia tena basi mtume ngwelezoka albasallahu walidai ya Allah o wamzaya wo waili son père et sa mère na mwangale faida ya mndu somesa mwane Qur'an na mwangale faida ya mndu dunze mwana yajue Qur'an ye mwana kako umdunza hata yajue Qur'an hata yaisomese Qur'an yajue Qur'ani yaisome yado isoma hosoni mwa wandu yardi yaisomese wandu yardi yairumie basi mtume hamba albasallahu walidai Mwenyezi Mungu ngujovaza o wamzaya wo waili mbabaha he na mzazaha he mgungu jo wavaza hindini nguwavazo taji iyo kofia ya ufaume hamanda ila mrako kaze zahabu banu mraka zwe zahabu banu iyo zahabu ya uprensi ya zahabu ikazoba ngoni kiyama alafu mtu amende uhu omwenje wa hayo ye klerma ya hayo ahsanu min dawi shams yowala plus que le soleil ngai wala warahane le jua yabonge tsungo hunisha bangoni kiyama pia rema kafiri ro Islam ngwatsungo no mwenje wopia ukochongyo na pisa sirahane le jua yakofanya mrajo kwa kazwe presio ina pisa sirahane le jua Allahu akbar ahsanu min dawi shams la ilaha illa Allah Muhammadun Rasulullah mtume ngurelezo kana indini في بيت الدنيا فما ظنكم بالذي عمل بهذا ينغم فكريو جي امرو يا روميا زنرونغوزينو يا سمي قرآن يا روميا يا جوكا هوجا يا كم زادزاه نمباباه ngwa joka ukazi wa ye uprensi wobangwa nikiyama eba hola ya isoma wa yeye mwana ya isoma ya isomesa ya ijuliza ya yeneza duniani eba ngo fikiri wongu joka ukazwa ndai yabo ekawa mzaba singwa tsungwenda wakazwa ze gradis yengo fikiri wa mzawa kazi yabongo mtume ngolezo ndi fama ekawo ndo wa mzaya yabo usifikiri jeje mwenyewe safi yabongo joka wa yabo mtume nguzi soka yabo ngamfikiri yoje wola yaisoma waye yaijua yaisoma yaijua yaisomesa yaijuliza wandu yabo ngo fikiri ka wongu joka ukazwa hindi ekawa mzabasi wakazwa ye tajiyo yunishia rahanele jua yabongo jo yaisoma waye yarango wakati yakahisoma yaijue yaijulize iyo tajan iyo titajibasi iyo ngejo katajan tuj ntujana beje iyo ngejo katajan double tajan triple urambe tajan taj ya Allah watukufu ibidiri wanetsoyi usomo sharaha kajaheya watukufu mjoni sami ngabotsoyi ibidiri mone ya some shamono raha kajaheya ngujur sami ngena retari reaccepte ngio na retari ngujur samihi iliri renge wasaya tena na mresamihi ngarjo changer e connexion o wakati nda unuwo mtishangaye ngar changer o ye connexion babititi rinje haruma connexion ya bili
ne fâche pas na zigzag, msishangae. Utabibu funge begeo, iyo ndio changement. Bwa tukufu, msishangae, bwa tukufu, msishangae. Mwenyezi Mungu anajalia reko harmo wandu wasoma ye Qur'ani, wakohisoma, waisomesa ya Allah, ya Rabbi. Mrende ya kazi wa ya mferi ubangoni kiyama, uwa mzayaba au mbabake da mdadahe wa kazi wa, na wambi amin, ya amin, amin. Mguna jailie, sonti pia, riko harmu wa soma wa Qur'aninu, wa isoma wa haina wakati, wa ijua, wa isomesa, wa ijuliza wa wasaya, watu isomeso wasaya, wa ijulizo wasaya, Rabbal alamina, rendera wa reza wa kazi wa utukufu, wa batusi sirini kwa utukufu rahanao, awiyu. Kwa ngojoni kwa utukufu rahano wa huzaya awiyo mbaviyo kwa wende wa isoma ya izo shamu mdadao na bangu wani kwa ushewa na utukufu wa hute. Na bismillahi abi sharifa ngarjo urenga abi sharifa iliri wone yarisomeye isino ngarjo wone mraso mbaba saranzi ngerendeleze hadithi toujours. Naam. Ye connexion toujours ngetsahao buwaheri wa jamalifu ngamono tsawanonge tsingotsaha ngamono ngetsahao ngabotsawa dorenga na renge ngabotsawanu bwatukufu na dorenga hambabi iliriwone ikamra satimizi hasomo garjo usoma hadithi ya mtume rirenge wasatsena ata rendeleni kati ngari wonao ngabotsoi ya heya muhimu vunguzevo limbabi hoitidoka na mushkila beseyesha sava. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mashallahu mwananyasi rilagwe jeje rsongarjo urongo wa shingazija, shimaore, shimwali, shinzwani, shingereza, shishinwa, hiho, uvipi, Kiswahili, au jeje, naam. Narlagwe shimaore au shinzwani bwana? Narlagwe shimaore au shinzwani bwana. Basi bwana iyo shimaore au shinzwani bwana. Ngamono o kartuzi ya ngarlenda uruone kabala ila yinmenuiti hula hahe yirende jetsena isailawa hula hahe wola mru isailawa ngarimrejezawa tena timizi sha itawa hula hahe ambeseye zahenda hula hahe nde yatawa almuhimu ngujori samihi nda hula hahe nde yatawa ngarenga utso ambwa mishtelt darkawi ngarenga utso ambwa darkawi ngarenga utso darkawi wola ohahe connexion itawa ikupera ngarjo ditse na rimrejeze deuxième fois ngarjo humrejeza deuxième fois ko hahe ye connexion itawa ohahe direct itso kupeha itawa ngarenga utso iwambwa darkawi bismillah ngarjo linda riwone darkawi iheye bana basa ili yari someye darkawi ngarjo wona abasayinu darkawi nsujua kangarjo hamba bwana darkawi bawala hambari bwana nsujua ngarjo hamba monsieur aurambe mister aurambe brother aurambe ndugu nabo ngarimlinda banu ya heye nabo karamba ndugu yeshi Swahili ndugu emanabo ani mwanama ndugu mwanama de shingazja ekauhiri mtu ndugu yo problem ekambia mtu ndugu uomba trombe ndugu uomba mru vokao yehila yambwa ndugu omjori samihi shelem tujoha usiu olake jakir na rengetsena ari ivo ne satsi rengetsu
narivone ngarjo wona isange tsahau baraka narivone maana daraka wike jakira mjodi rejezi aizo Kiswahili ikahamba ndugu, yani si wamba ndugu wa Kiislamu, ndugu ndugu wa Kiislamu, yani ndugu wanama, yani wanama wa Kiislamu de shingas jan ndugu yo c'est très dur ndugu maana kahamba ndugu vavo yo problemu ndugu womrugo ko heni sayahala yetwenda homshanani ndugu wangwa mnachombe, yani mtu wakati ala asenda mshanani tu mtu vokweka shindani yetso hula do mshanani ini sayahala toilet ali mshanani yekala wa hunya, yani mekala wa mabwiri, yani sayahala mabwiri yetso ndo mshanani weye hambwa ndugu mna ndugu hali do mshanani mna ndugu oi, yani hambwa ndugu yani sayahala do mshanani vanu kula wanjo mshanani hanomba maji tru halimba maele prr halimba ndovi grr halimhogo trr eni sayahala do mshanani yetso enda hulani yembahahe ndugu yamba mba ndugu ndugu hizo yabo ngarenga wasatsoni wambwa Turki Muhammad ngarenga tsambwa Turki Muhammad sarenga tsoi wambwa Turki Muhammad aizo yabo ika mruhende Tanzania mrahambia uka ndugu utsikasirike bwana usiheusiu mrati jo hausiu esheleye kamrende Tanzania mrenda mbilo uka ndugu ngabo tsoi ujoka uhea basa resare accepte tsoi uheyo aizo esheleye mrati jo nda Tanzania mruhende mrati jenda Tanzania hende hambilo ukanrugu mro hausiu hajonerve habo yambilo ukanrugu imana nrugu Kiswahili mwanama yani angabotso irisare jezawo la yakaya yabani yakupe harimreje mushilie rjo urenga mraji tena bo watukufu. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh ya ustad Jibril mashallah. Kwanza urambie le zina la haho no mahala ulio ili rjo hishilie. Wamije Yazid Rajabu bwana nisumuira ni wada faransa kutuza Yazid Rajabu bwana Yazid Rajabu bwana naam ewa bwana naam d'accord Yazid Rajabu bwana alafu ngawenda hu wahavi ewa nisumuira ni kutuza Strasbourg be wami wa laboratoire mayoti washilabatoire mayoti ewa washilabatoire mayoti benga we Strasbourg wala kutu za Strasbourg wala mahala Strasbourg Strasbourg d'accord bismillah ngarukushiliao urisomeye Yazid amba Yazid bwana au Yazid Bashira wala Yazid Lukman Yazid Rajabu bwana Rajabu kwa mwezi wa Rajabu Yazid Rajabu d'accord maana mwezi ujaundo wa Rajabu ribakisha na 9 jours ngarjunja mwezi mtukufu wa Rajabu ule kwa bado mwezi wa Miraji le reste 9 jours ndio mwezi wa Rajabu watukufu. Na bismillah ngarukushilia naam bofu na sana ngamba wasan ma DJ abasani isazmani warimona hamu mana abasani bwana DJ msabaka abasani kia mashallah bana DJ msabaka abasani watu mama jawa shiri wa ukumbi watu mama wa shiri wa ukumbi watari wa mazaraka basi na watu babane nila zoro sindi ma DJ ntongo Qur'ani renge mvua basa mashallah ntongo nje mashallah naam ngarushilia bismillah bismillahir rahmanir rahim a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim la uqsim biyawmil qiyamah ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر
وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره لا يحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراق وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى فلا صدق ولا صلى صدق الله العظيم صدق الله العظيم ما شاء الله مصوري سوميا نغرجوتو وي حديثي ابا ما شاء الله وري سوميا ngarjo hansi yabor hakartuhu urtowa ilirito jambe hadithi ranzi ngiri towe rangamroji mashallah sauri somea na ngarshukuri yao mashallah imana hu towe mikro ya haho sukwa leo isoma sha ngabona wana wandu commentaire wa uzisa uka indela mikro ya masumaya ya kusoma hoda honi ashintide ya imana mikro ya masumaya iyo kairo hoda honi iyo yoto koda honi iyo hangu amite ye mikro ya hangu yodahoni yoyo kero sha inu woi mwananyasi woi hato washa nde mikro ya hahe diyo ya kausomea sha sise hatu ya mikro iyo speciali iyo kairo habonze uomna mikro speciali uomna mikro exceptionali udu weka rohabonze ewa hatu na umna mikro speciali eka juro habonze na nam aizo watukufu ngarjo ushilia ya hadithi ya mtume ilirjo urenga mraji hadithi tainu mtume sallallahu alayhi wa sallama ngurambio ukana hadithi mtume ngozokana man qara alqur'ana haina mrikao hasomo ya Qur'an haina mrujuo ya Qur'an mtu ajua usome Qur'an asijue maana ya Qur'an ngujue ya Qur'an waraa ahadan hawono subhanallah azim thumma raa ahadan hawono mru utiya afdala mimma utiya yaona mru yani kwa ndongozi ndwaji yambe mru wolange na faida rahanaye yabo hudharawi Qur'an namna jibu watukufu yani watukufu namna je dokana ikango juwe Qur'an husomwe Qur'an ngeju alafu huono mrulo ministry kwamba tijua hanzani ke ministry hamanda ye wolange chef basabo hudharawi Qur'an kabati mbendunku hamande Qur'an mtu atona mtu alo milliardaire mtu ana mali mtu ana utajiri ana hazibole ana jeje asiliva 5000 euros par mois wewe usijue Qur'an usiona ule bora rahana wao ngona ministry olande bora rahana we au directeur nge bora na au president nge kairi rahana we au mtu mhu wa shirika association nge mhu rahana we basi mtume hamba yabo hudharau ya Qur'an
kabatsimba hindunku kabatsimba hindunyi tukufu duniani yachendeye Qur'an haina mriani kwa Qur'ani yatijizarau ikango juwe Qur'ani ya Mungu mtu atijizarau yatijisise nsini alafu ngarutimize hadithi ya bili السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله أهلا وسهلا. رجوين ليا اي بارتي وكان ارسل جوكا الى تليفوني لياتسوكا وكيري aizo bismillah ye kai holiyo ngorishiliyo monama ibloke mbabi holiyo connexion ngamushiliyo kwezi naam d'accord aizo garjo wishiliya mwananyasi ureleze bismillah rahman rahim wa salatu wassalamu muhammad salatu wassalamu ala nabina muhammad alayhi salam ba'd na mrelezele dzina la hango no mahala ujihundrawo no mjini hanyu ilirjo hishilia au kanaze dakika kazjahisa wandungo tayari waishilie Qur'ani ya Mungu. Naam. Ewa marhaba kwezi mipara adi mwinyi Muhammad ikawonga mwishihunu nisi harmoye Côte d'Azur silaha mwa mji mtukufu wa mnungu harmo ya mahame mashallah. Naam. Amfikira ndo asawa ishilia karnado repete haku isheleze minuti rjo wahiri rengo wandu ngar hushiliao mwananyasi ujihundrawo nisi walaho mjini mnungu ya amahame. Naam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليهم ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو
تتخذه وكيلا صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. watukufu rikahushilie mwananyasi Depunis rimwelezani zinji na hadithi za mtume zinji yawasaraha kartu to hadithi ya mtume raha ngarenga wasa tena ngerendeleze hadithi za mtume esheleye dakika no wakati ngari shukuri yao ngabwamba kana ihe yafulu mbabi ho ulio shayo kati na mushkila wanroishi ya sauti wa ishale jiwa huono ikaihe yafulu kairiye flu yo rahane hata kairiye connection ilo namba flu rahana hata bwa tukufu izozo hambwa kaire ya heya ilo namba flu yo connection irahane ya tu heya hata. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aizo ngarjourenga wasaya tina wakatinda unuwo ngasina uwandu tsawano banu ikawa basayinu ngamfikiri ila de telefoni ikana mushkila jeze telefoni ya kawaida ikausudunga yabo ngarjou zima amade namna hiyo ngarjou zima ila ratua hira ona ndongozi ndoji shangarjou uendelea ila ya mwando ila rishilia ya vilinu tsainu rejeze telefoni hatu ya kawaida rikurumia abasainu risarishilia wahandani ngarjo hishilia wavili abasainu andongo wajoju wabeheze demand au karejeze telefoni hatu ya kawaida aizo ngarjo hishilia wavili kuntswanza ndole tsahaku ngarjo hishilia wavili abasainu risari accepted so wambo usfurul janna ngarjo wona usfurul janna ikawo iheya ogage ibidi yasome ibidi rimonea heya babasa usfurul janna ikawrikakeleza ze hadithi zile za ukana ledaho lisomwao ye Qur'ani ledaho hilo lukana baraka injiri kausoma ze hadithi hizo ye malaika ujaza ledaho hilo ledaho lukana mbahindu yambwa yani lurajiha Mwenyezi Mungu ye urajisa wandu wani wandu kina yanalla daho liladaho lukana baraka rikakeleza ze habari hizo na ledaho litusomwe Qur'ani rikakeleza ze habari hizo tena ngarjurenga bas oui à la forgerongo wasaya Michel Darkawi te abasainu ibidia heye si accepte Michel Darkawi abasainu buwatukufu kartuta harende hule hata wala kartuta harirenge wakati mwinji bismillahirrahmanirrahim ngarjohum mona Michel Darkawi ibidia heyavo abasa sati accepte ili yarisomeye ze aya za Qur'ani tisatumwelezani hadithi zinji ngabona zinji tena rjumwelezani tena mtume sallallahu alayhi wasallam yazeleza ulawana no utukufu wa he Qur'ani no wandu wasoma wa he Qur'ani ra duniani ra akhira rubangoni kiyama rokaburini hao aizo watukufu wa khairi ngari wonao enamna wajoka urisomea ngabo toi wamba usfurul janna joka urisomea besewo yimoto msomaji Qur'ani ndondondo amfikiri woi usfurul janna woyimoto msomaji Qur'ani halisi kawo yauto wa utaalamu ngarjurdi tena rimrenge tena basa ngarjuhum rejeza tena shana rengo idarkawiranzi ngarenga idarkawiranzi apre tena rejeze ngabo woi usfurul janna ngamrejezo tena usfurul janna ranzi ngarengo wasaya mjoni sami moto ndondo na sauti kali halisi ngamwirejezo tena deuxième fois usfurul janna tirejeza deuxième fois basa ngetsa hao usfurul janna au kana mfikiri wimoto msomaji Qur'ani halisi wimoto wako masha Allah harmusome Qur'ani mfikiri ngena utaalamu hajundo ndondo kujumba riki ya mwenjeze ya muhifadhi na mabaya mnike za khairi aizo ngarengao usfurul janna rangu ngerenge wasaya mjuni sami si répète deuxième fois abasa une troisième fois ilini wanene connexion ya hahekiri au kahunu isange ndao ranziri wono hula isayende riwono wala hula sasomo aboye connexion isange ndao mashallah telefoni rejeza ngarombao mungu ikiri au kananga sina bezu rishilie wanro mada wanu wansi pia ili umalahoni hatu ya njie baraka ya he Qur'ani Mwenyezi Mungu yaritukuze rasiro wana rezefami yaritie baraka aizo ngari wonao tsainu banu bismillahirrahmanirrahim ke jakiri tena ngujur samihi usfur janna ke jakiri tena raha ngarjo changer connexion rirenge tena amrisami ngar changer o connexion rirenge tena rirengo wasa tena naam
Naam, bismillahi risar change connexion ritia wifi tena vaha zahe hunun liyo connexion alhamdulillah ngenda onro mashallah ikake jakira va sai mwana nyasi usfurul janna ngujori samhimba bititiri renge wasa yaranzi rirejei o wasaya tirenge darkawi ke jakiri aba usfurul janna tena kake jakiri ngarjure nga wandwa jimbabi ngerdi tena rjeri mrejei rilawuze tena connexion rimrejei sha ngarilinda oranzi bo watukufu ikawa nga mdunga wo mpango wa he Qur'ani rasari fanye parti numero 1 rishilia abasa ino ngarishilia tena ngamono woyi Ibrahima Yahya amfikir Ibrahima Yahya humjini bahani ngwanzo ya risome ye masha Allah ngamono wanzo ya some abasa e connexion itawa kejarenga nganzo irenge woyinde mwana nyasi Ibrahima Yahya homjini bahani Ibrahima Yahya de wanzo ya soma basa Ibrahima homjini bahani ya itsandraya ikao hasomo harimwami hadhara ya hangu komori hasomo homjini bahani muhadhara bahani hasomo Qur'an moroni ajao hasomo Qur'ani harimu muhadhara wa hangu wa moroni ajao hasomo na mihadhara minji na kahifanya komori hasomo Qur'an abasa inungu jihunro Marok ngusomo yiho Marok wakati nzamba ngu jihunro harimu ensi ya Marok ngusomo ngamono si accepte 3 fois 4 fois 5 fois ibidi ya heye yabo ya some ekaya ikubali ye connexion iwe kaundo ya liyo ekake jakiri ngarjorenga wanroji ri la uzembabi tena après quelques minutes redi tena rimrejei shanar linembabi bange tsahau aizo ekake jakiri abasanga rjorenga mroji ili riangalie wanroji ngarjo humrejei tena bwa tukufu wa khairi wa jamalifu masha Allahu ngarendele yawo na hushilia owandu leo karto harimwaye darasa boying leo karto harimwaze darasa za hatu leo tundo sukwa heze darasa ngiyo maudu de darasa ngiyo boying ngiyo maudu shale ungarishilia yawo owababa ne mashababi leo ndo wababa ne mashababi ne wabaye warisome ye Qur'ani Mwenyezi Mungu yarnikeze baraka za he Qur'ani Mungu yatukuze emalaho ya hatu sonsi pia ngamfikiria ukana ibidi eke connexion ya hake omalali yo ikiri sino ngarjure ngamraji ili rejere mrajai tena insha Allah taala watina ukarim latizani wakati mwinji aizo namsubiria wana sekondi rione ekaikiri alhamdulillah kake jakiri ngarjure ngawanraji wasome ili redije na rimrajai apres tena ngarjuri tena rimrajai apres babo e connexion yake ke abo besengu jordi ya demande nkadu ya vili tena ujor sami aizo ngarengao sabira imananyasi Ibrahima Yahya ke jakiri raha ngujordi ya retire yardia veke demande iliri fanye ijendro aizo ngarengao tawanu sabira ngarengao toyi wambwa Fatima Omar ngarenda mzima Fatima Omar bismillahi Fatima Omar ngarangao mzima na mdoshile majina hanyu na kuendelea za hadithi za mtume sallallahu alaihi wasallam ikawa ngapo hadithi ya mtume alaihi salatu wassalam ya lawana na sahaba wamba Usaid ikawa hakausoma ya Qur'ani ya malaika waja wakahushilia hashangaya ndrobo ya roha bonze ya hunda ya yingu ya dzuba hambwani ngapo tsoi ya sayahea basa urisomeyo masha Allah. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورحمة الله تعالى وبركاته يا أستاذ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نسوجي كانغو يشيو أو صوتي كتسهوجا نسوكي أفيت نزوري والحمد لله ما شاء الله. جيجي وافيتي ونانغوفزاهو داغوني الحمد لله رب العالمين. tout va bien. On t'a fait shukran lillah. Mashallah. Basi utorambia dzina lao usijipara havi ula wahavi ili ruvulikie. Alors Ramnorongolo Saïd Lutfi. Donc ça Sable d'Olonne.
Naam. Après, Maore Kaweni. Na Maore Kaweni. Voilà. Mashallah. Be abasa ino wa Faransa Sable de Sable d'Olonne. Sable de Lone. Mashallah. Vavo bese watu wavulikia ledzina ulagua ledzina hamba Sayed Lutfi. Ayub. Sayed Lutfi alias Chichano Said Wabauza. Lutfi. Naam. Said Lutfi msamushila ledzina Said Lutfi ngudorisomea basa depuis Sable ikawa hala Dolon. Maore Kaweni. Mashallah. Said Lutfi ngudorishili ngartumushilia basa bismillah mashallah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم صدق الله العظيم. صدق الله العظيم ما شاء الله ومدنا من kaurishiliya ya Qur'ani kausomwane mwananyasi garandilia na kueleza ze hadithi za mtume zeleza utukufu usome Qur'ani na wanze Qur'ani shakar na ujwari repete haku hadithi beshanga boratu zeleza zinji ho wakati wa ulum shashira nzur renge wandu wasatena ma sha Allah shukran wa barakallahu fika rimushilia ya mwananyasi ngarendelea utujuru ngarendelea no wananyasi ngarengao tsoyi wambwa yao wananyasi mzima mzima ikanga mono tejenge bantu darkawi shangar rido mabtiti ngarjordi rejay darkawi ritsoregeitse na usfur janna mwananyasi Ibrahima Yahya ngarjordi rimrejay yabo harimwana 2 minutes yabo ngarjo angalia ikasabe he demandi ngarjo mu accepte harimwa wana 2 minutes yabo ngarjordi tena rimrejay mwananyasi Ibrahima Yahya rilauze shangarengao owandu mzima mzima ngarjo urejeiwo la tena rahakar jazia mratu tufikiri kabo Ibrahima Yahya katusoma shake jaka yakiri timambia ya retire ya redite na vehe demandi ni mwananya siba he derkawit katamba ya retire mbavi ya redia vehe ngarjo warejei abasa ngarengao tsoyi wanzihwa anjuane ngasina tsoyi mwananya si usoma basa wambwa anjuane ntujua ika anjuane hasa haiparisa ya anjuane tsoyi gamono mwanyasi tsoyi wambo anjuane ikawele fotolahe hakaza iraisi ya vira ya fariki Mwenyezi Mungu jo mrehemu aizo ngamono wakati unu uo ngariwonao wakati unu ngariwonao anjuane keja akiri ya njia anjuane ngarengao tsoyi wambwa yung ngarengao yung riwone risanga rengao yunge ngarengao mzima mzima na mdeshile madzina hanyo eshele mratu jamba kaja acceptewa sarinjia woyiwambwa yung abaha yung sat accepte yung ngemtsahau riwone ya risome yabo ili rijonjia owasaya tena bo watukufu wa kheri wa baraka
Bismillahirrahmanirrahim. Ngari wanao uimwananyasi wambwa Jung ili ya jonji ya amfikiri Jung desa ilo dzina la shinwa, je pense Jung amfikiri ilo dzina la shinwa au Korea au Japon, je sais pas, chale dzina Jung onda wala riko hamba Kim Jong Un au Jin kwani la riko hamba Jim Kon Un au tiji Byong Jung, yani Byong Jung hende zila deze Byong Jung ne Jung woyi wabahamba Jung yabo bese kejakiri mwanyasi Jong ngarjure ngamraji tena ruone tonto wa imani ngarenga tonto wa imani ranzi tonto wa imani na ishilie mwananyasi tonto wa imani mwananyasi tonto wa imani isange tsahao ye konexo ya hahe hodahoni yaliyo isange mtsahao bahanu kaundu ya kansi ye konexio isange mtsahao ngetungo mtaha na umwambia ukana tasirija hodahoni ili usome ya Qur'ani. Mungu ya barikile daho yalitie baraka na maisha mema mwananyasi woyi kaunde joka usoma avasa ikawo tisati vumbuwale dzina la hahe abaha garlindawo riwone ikaya ngejuhea ikaya hahe yabo ngarjohu monaba basaya risome. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalam. Asuna manyasi kaungwa tiyaweze kurwaji ndrongo za dini zinu wandu wasomawe Qur'an usu kwa leo ti darasa shasu kwa ndosoma Qur'an ngamwene manyasi al-ustaz al-allama Fahardin Said Abdu mashallahu hayakallahu wa barakallahu fik wa hayakallahu ya sheikh al-mubajjal ngamwene manyasi al-sheikh al-mubajjal المبرجل ما شاء الله الشيخ المبجل العالم العلامة الشيخ الأزهري الشريف ما شاء الله فهر الدين gamono manyasi mashallah ngebala ngutiyoshime wanrukaundu wasomawe Qur'ani usiku wa leo sihalia Yahya homjini bahani ngujorisomea aizo wananyasi tsati wono ngarikaribisa wananyasi mafundi kao usiku leo karsina darasa sho usiku leo ndi mashababi ni wababa wasomawe Qur'ani au tiyashime ikawo riwono wananyasi mafundi bao wajibu ndonga manda zinu za utiyashime wa baba no shababi surtout some Qur'an manyasi Fardin al-alim al-allam barakallahu fi wa nurahibuhu tarhiban al-sheikh al-azhari barakallahu fikum aizo ngarjo angalia wananyasi wasatsena ikaungwa jonje bana basanga ronao ngarjo na toyi ujoka uhiyaba na basaya risomeye ye Qur'ani ngarjo na toyi gaboto yakanza some ke jakiri ngarjo rejeza abasayinu rirejeze wasatsena ya Allah ya Allah ya Allah ya Rahmanu ya Rahimu ya Maliku ya Qudusu ya Salamu ya Mu'min ya Muhaymin يا ميسر كل عسير ويا جابر كل كسير ويا صاحب كل فريد ويا مؤنس كل وحيد ويا مقوي كل ضعيف ويا أمانا من كل مخيف يسر لنا كل عسير فتيسير العسير عليك يسير يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير حاجاتنا إليك شيء كثير وأنت عالم بنا بصير ngarjo hendelea abasayinu ngamono ye connexion isairenge ye zoni yahe mwana nyasi ngendao mwana nyasi Ibrahim ngamono isairenge zoni yahe ngendao ili rejwa unji ya owasaya tena rahaza minuti za jahisa raho wakati wa jahisa ngamono isairenge ezoni yahe mwana nyasi Ibrahim Yahya yiridi tena ye connexion ngemtsahau hulaliyo masha Allah amfikiru kwa leo ye connexion ngio na hamunaye shaya maskini konexingyo na hamunaye haku shamfikiri bese mahala ya kansi ya uye konexo ya rumi ya ombe seye keitukiri raha ya renga zahengar lauzao tena masha Allah masha Allah masha Allah masha Allah masha Allah na masha Allah masha Allah ngari wanao ze habari inamna zendao arjure nga wasaya tena nga mono wenji walobanu mashallah mono wa baba wasawa afishe banu wasangonzo wasome wa haze demand nga mono shababi wanzo wasome wa haze demand banu mashallah
zindongo mndungu hisi ndondondo ikobidi kerudamba zi hadithi za mtume za husu utukufu wa hii Qur'ani na ulindia rione wananyasi wa heye beshwanga sina hamuri waone wa heye kejakiri tena raha izo ngarendelao kura bangarenga otu yambwa kura Said Kura Said garjo changer connexion harimwa 2 minutes yabo rive he wifi garumia abonnement garjo changer wifi tena rione deuxième fois garumia uzombili ngendao ndo alhamdulillah shangarjo do changer wakati abasa ina rione mwananyasi Kura Said dewo ikaongetsa hao يا لطيف يا لطيف السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام يا شيخ. ما شاء الله mananyasi yengo juhundo da hubi mjihundo pariho 18e. Mashallah pariho 18e mananyasi ngojo jipresente ho mjini neledzina iliri hushili mungu barikile da ho yabo mashallah unondoishia we Qur'aninu pia waidunga. Ni upara Said Hassan ho mjini Mbeni. Mashallah Said Hassan mjini Mbeni ngujuhundo pariho 19e mashallah gari hushilia mwananyasi mjini Mbeni. Naam. بسم الله الرحمن الرحيم واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم 2 فكذبوهما فعززنا بثالث فقال إنا إليكم لمرسلون konexo yake itawa mwananyasi aliye konexo itawa ngarjure jeza wandu jibanu ngamjuri sami dutoka wandu walobanu pia ngwaju soma kawatina sina hata mbata butoka uyonzi ngamone madzina sanga mjuu soma watina hata mba problemu tuka uyonzi. Bismillahirrahmanirrahim ngamjuu hiya bana basa ngamjuu soma madzina hanyu abasa inu ngarenga otoi wambwa mono madzina ngabo Ahmed Yusuf mwishe madzina loba na basa joka usoma basa ha Amir Alawi Alibu Dibi Darwesh Ahmed Yusuf sarrengenge junji abaha Mashu Yaya Abu Rayyan Abdul Majid Yungo Planet Ibrahim Nusaiba Adam Sayhana Said Haji Nyasin Bainumadi Mark Dakaskos Pelasua Yamina Pointe Kura Saida Sasoma basa shaikupeha Moja Anjouane Swarim Madro Soufiane Mustafa Michel Tederkawi wahi abana basa matokanda some Abdou Natam Mustali Yusuf gabo MD Dovi na MD karenga utsoi Arifan Bismillahi Arifan arsarenge Arifan garishiliao mwananyasi Arifan
Naam, mashallah irfani garangalia mwananyasi irfani mwananyasi Ibrahim Yahya gurelezoba lau kana uhualio ketukiri shangu jola uzai mwananyasi Abu Rayyan risari renge Abu Rayyan arjuwa naba sayheye Abu Rayyan Abu Rayyan Abu Rayyan Abu Rayyan ibidia heya wawasa Abu Rayyan Abu Rayyan getahawra hake ja timizi Isaac na bismillahir rahmanir rahim ngamfikiri zidakika ngazendao bo watukufu wanrungo vanu ngwanzo wasome ngarengao tsoi tena ena rengendo babasa shilemra tsombakar bu arirenge alawi alibu ngarjuona alawi alibu ngarjo accept wandu kaundo wafishe vanu zidakika zabaki kabati mbatabu umuhimu rishilie wababane mashababi wasomawe Qur'an ikaongo wenji halisi masha Allahu ungeonesawe mahaba ya hedini alawi alibu arjo hishilia toi unzo yasoma basa alawi alibu diwana accepte itahawe konexo ya hahe alawi alibu aizo harimwa wana hadithi na ulinda wanrua hevanu wasome alawi alibu miongoni mwema sahaba ngabo sahaba wamba Usaid ibn Hudayr sahaba mtume Usaid hakausoma ye Qur'ani hodahoni hahe handisosoma eshevali ya kanio awempunda ijuha ikata yehamba irubuwa yehamba ibua wa mlango walake jakiri ngarengo mraji tena aizo ngarengo mraji tena bwatukufu ngarenga Mohamed Sule ndao Mohamed Sule hevala ye chevali inga irubuwa ibua mlango sahaba la wabonze aparse mayingu ya dzubu hambwani hauno namna bizari mayingu neji na fijo hanja uhara arenge ila chevali hanjoda honi habayo mlango wotasi hande hambia mtume alayhi salatu wassalamu ezajiri mtume mwambiokana tilka almalaikatu tasma'u lak waunde malaika waja wakauhushilia yani abongeleza ukana ikamrungu somo ya Qur'ani hoda honi malaika wudzuba waja wadoshilia Allahu akbar ikango somo ya Qur'ani hoda honi malaika ngoloho mbinguni wadzubu wajohaho waja wakanzi wadoishilie Qur'ani ya Mwenyezi Mungu
angalie valeur uniki wao malaika wa Mungu watukufu watona madhambi watuasi Mungu hodoro hawaje wakensoda honi hahu watodoishilia wa usomawe Qur'ani washiliele da holisomwa we Qur'ani angalia utukufu hamandu wobu watukufu wakamtumia hamba tilka almalaikatu tasma'u laka ya Usaid wawonde malaika wa Mwenyezi Mungu waruha bonze waonaye mayungu yale fijo bonze washangaya wawonde malaika wa Mwenyezi Mungu waja wakauhishilia wakausoma ya Qur'an. Aizo watukufu narijue evalueri ya usome Qur'aninu mriatsire ntu mswahafu odahoni ukaya decoration mtwara ntu mswahafu bahi imalaho yatusomwa Qur'ani mtume hazamba ukana yadhiqu bi ahlihi tumabiyani hadithi yote ya levanu yeleda huluka unyisamivu beshwa leda hongilo tajingilo ku shamruka tujisante lezo dahoni mtumsheka tujisante lez mtumeka tujisante lez o wanakwa tujisante uke Qur'ani ke tusoma ngujwanga le malaho ya hatundeke liyo ngojo parsale da ngilo tele fejo e mwana si bonsenda kanti bonside na watoto ngwatungo radio 19 basi mwana si bonsa kanti odahoni kacha kanso dahoni katuji santan les malaho c'est vrai c'est pas vrai wana kwa tuji santan lezo malahoni wanatiti ngotona watoto wasibu ntata wakonto mwaze tarajano watikanso dahono hao zibarindini mazetoni wajaye malaho imalaika watawa wenzao ledago mtume sallallahu alayhi wasallam yadhik lingatingo jisasanya zindongo zisasanya pia mpaka tujisante les ledago ngilo tajisha ngilo tsala ngilo jisamivu he zindongo haukaye Qur'ani ransi waketu somo malahoni mpaka wafumndu ndo wakati wakazwa Qur'ani mpaka wafumndu ndo wakati wabuo mndu msohafu yasome aizo ya waitsongeza ye Qur'ani boito usomo malahoni mazetwani wajayo malahoni uwana kwatian les wandroshe kwatian les wandrome kwatian les kabatu lwanlezo dahoni ye baraka yilawa yemariziki ngayo zemalingizo shazinjashonga watungona mapesa na marike na maero sha yeze marilizonga tungoenda jaba kwa tunda tamba furaha ya roho aizo kabatu furaha ya roho zemalingizo shamrika tsitira katujilwa atero zebarindini auke Qur'ani rantiwa ketu soma lahoni ngo waswilida honi yunsemen kabata tamri akanta soma Qur'ani wala ngala mpira uhisa wangala serie hisa wangala filmu hisa wande walala wajwa kanti boti na boti Qur'ani ketu soma hoda honi hata Qur'ani ketu soma ya jwanza some ngudeziwa wale wadisa yakotsa hayasome yaola manyaso la ketukiri ujorsamigi renge mro ajiba wala kejakiri ngarenga utsoy ambwa ngarenga mro ajitsoyi ujorsami renge tsoyi Kayim Abdullahi sati kwanza some Kayim Abdullahi accepte mwananyasi wambwa Kayim Abdullahi ngarjo wona ilirjo rengo wasatena aizo ya Qur'ani irantiwa gomalahoni kaitusoma wanduko tina haja wanduko bitsawu insemen de semaine kabati ya usomo nguteshelwa ngone hodaba ngwambilo kaiba nurande hajaula banurande hajabu abanu saurande hashehi yani ya wanzu yasome Qur'ano dahoni ngudeziwa ngomlokeshia tine bano jirenda neshe wanrabo jirenda tijintini yani ngudeziwa yo décourager wa wanzu yasome Qur'an ikamro adambyo dahoni karisomo Qur'an bamwambishie yubayo ngarijuwao yengiyo na manendapo mjo mtu usoma leda holarendo hurab na mtume sallama helez leda holi tusomwa Qur'an ne leda holi somwa Qur'an yo hamada holi la hurab litonamba mtu da holi tusomwa Qur'an aisabu mtu asiteshelo ngombilwa ka rohabo no sheka be karisomwa Qur'ani ishi abayori somwa hale garjora nawe izo dizumro ko hambilo mrombilo kayonga rjora nawe mrombilo kanendini uhambe ndini iyonga rijuwao rahana we subhanallahi alazim ngarenga to Mark Dacascos de Jokorisome Yavasa ikawa zemenuiti bwatukufu zandisho ndaze hisa ribakisha na 8 minutes ili resta 8 minutes mjori samihi wakanza wasome watujua yonde connexion shatida minga mjoni samihi ngarenga utoi Mark Dacascos we Dacascos atorisome Yavasa Dacascos izaheka ngusomo yatizingarenkosi haku surtout sisirataza karavati atijurisasanya hakuze nkosi mwananyasi tsoi wambwa Mark Dacascos Dacascos kejakiri ambeseze nkosi za shele shati kazijakiri ngarjore ngatsoi mraji wambwa ndovi ngarenga mwananyasi Yahya
Naam, ngarenga manyasi Ibrahima Yahya iliri jo uona renge wasa tena shasare accept manyasi Ibrahima Yahya ibidikiri watukufu wa kheri wa jamalifu ikawo wala rakaram rangandani vale ya tsukiri ndo la mark da kaskosi ikawo zenkosi zinu ibidia yalekezele shati zenkosi sheleke sauti tijoro hanziro shamadama ke jakiri ngarjo wone mwananyasi Ibrahima Yahya ngujursomea avasa watukufu ngarjo ishilia mwananyasi Ibrahima Yahya yarisomeye ngabu wasatse na ranzuri washilie ribakisha na 8 minuiti esheleze dakika ribakisha na 8 minuiti walekao kazijakiri ngwajuri sami au kati kusudi hatu sande connexion de rezo de yatsukiri mratu jubeza hausiu haji nerve esheleye bo watukufu aizo ngari endeleao na huangalia o wananyasi wa kheri wa jamalifu iliri renge ngari wadao na uona o wana na ngabo ya uzisaba lokana emrungu paroje ngabo mna teti wa veri yabo akote yabo udungwa piège M ya he bleu ne rouge wa piège M ngabo mna teti yabo wa veri ngwa pie mna teti huo ili udemande hunu ni accepte uheya ngari wonawo mwananyasi tujuru ngetsahao Ibrahima Yahya usukalewe konexo inu ngetsungonjo ha Ibrahima Yahya shange tsungo wa sulato mwisizoni ngetsungo haraya bese connexion mahalali ya untujua da huna udi Allah alam na masha Allah gari linda urone kangejo kirabasa isheleze minuti rahaze jahisa abasado ngarenga Abdunatan mana manyas Ibrahima ke jakiri tujuru sarrenge Abdunatan ngarju wona ik Abdunatan ke jukiri baribakisha na 4 minuit Abdunatan ribakisha na 4 minuit il reste 4 minutes Abdunatan ke jakiri ngarenga Mustafa ngabotsoyi Sufyan Mama Nasrin resari renge Mama Nasrin ngarju wona kange juhe yabaha ke jakiri Mama Nasrin ngarenga Swairim Madro besoy mwananya Maduro Fanzuela Swairim Madro resar renge ngujuhe yabasa Swairin Madro je pense besoy mwananya Maduro harmwensi ya Fanzuela ikawa de president Fanzuela
shango juu wazungu yekamru katuishilana nao katuishilizo ambao wote mfanyila ndini wa mzililia za ekonomi pia alafu ensire mwani kriza ndunga fuhanza wambabo wandunga tabi hao wamtowe na bala wandu wamreme embargo odono wandu wano Marekani no wazungu wanu wotoreme embargo wamzililia za mali zake na bunge na petrolo mzililia za mali alafu amba wanzo mbeshe msaada wa Nancy tushadisa mandio sinema ndio arengwa be home sado wanansi wale na bo remensi embargo ze mali za hao zizilo ekamto bobulia warengaze mali za hao wahule zilu za kamto watoli embargo kezo kolinganya na hajana urishadisa ekamto watoli embargo watojo rengaze mali za wahule zilu za hensi yao shamware embargo mwasasanye iliombilonga botabu ilimjo hundra profite mwotowe madama katsumushiliani ngono wazungwane kangwanzo still ngono ngwa tabika ukanzanzo rembeshe nongo pia mukana baraka wa khair kamwanze watukufu haizo tunalo kamadi ekamtso watola zambarogo kezo kweli warengaze mali za wajihulia shastili banda makatsuwe shilia ngwanzo mru jodo amba samena watwana ni wangarodo la wanao haizo watukufu za dakika ngazendawo kejakiri wala mama Nasrin kejaki ngaranga Maulida Yusuf tibakshana 2 minutes wala mwananyasi Maduro kejakiri wala Maduro besula mwananyawa Maduro fanzuela kejakiri mama Nasrin kejakiri abasanu renge Maulida Yusuf Maulida Yusuf usuka leo mbeseye kejakiri Maulida Yusuf Jore samihi izakiri renge pelasua tena rirenge ngare aya ngarjure ngatsena Jung ngarjure jeza ashni Jung awunti ji Jung ngarjure jeza Jung abasa ngarenda opela kakejahe ngarjure jeza ashni Jung Renge waili basir jotoe fatia bo katengo hisawa tibakshana 2 minutes. Il reste 2 minutes. Ya bonga mjuo kwa wanashe leongo wajouti ya haiba. Wanashe ngo jamba usukuru kwa usoma bofundi ya konexio ukanjema. Leondo wana umengo nongeti ngota fijo. Ya bo davo kasi da sirko karbaze darasa hakusi wanashe. Mjuu kwa nashe ngojoti ya habari za watali ya maskini ngojua nashe ngojua ndiso ngojua nashe kwa parsamba habari ya hatake nashe ngojua ndisa baba sabu watukufu wandisi bofu ngono usukuswa nashe ruko usome konexio toki sito soma wenji leondo wana umebofundi ngono ye konexio namna iliyo dabo kasi wanashe si hishilia hakuze darasa la fiyo toki chango joko na ume wako ishilia haku za darasa kodo ishilia bo basi konexio ijaiwa kase ngojua nashe ngojua kabu andise rimjuani de bana ya Latif ngojua yanferi ngojua kabu yoti yanferi joka ukamasu ya leo ngojua wanra ume wajipanga wavaya wakanzaso maskini wanra shaha wajiprepare waje waone sesekre usuka leo wabehe Burundi wawabitse Kinshasa ya mrume yasome Qur'ani ngojuo tinyango ndrome wao maskino usuka leo ngojuo ni yenga hata kwa tidami ngojuo yenge connection taba je suis sûr ka wanraume wavaya wakanzi wakanza wasome wanrasha hao wajibiwa wawapishia wahala ndro na ndini ya jeshi mrume yasoba Qur'ani la fuje connexion ke jakiri ngojuo mrume ngutsangale mrumshe wewe enifage ko tidami ngojuo enifage ko de connexion abo ngojuo ka enifage ko de connexion abala mzaza huana hajipanga hajilekeziza ukamrumahe kaja somo Qur'an sukwa leo ngujombe ha Burundi na ngujom pega ta Kinshasa ngujumbitsa maze frontiere zombili ngona mbitsa maze frontiere zonra roze frontiere zone ngona yambisa maze frontiere za dunia ni pia ze frontiere za Afrika ngumbitso ze frontiere za Europa ngumbitso frontiere za Marekani za hati za China ngumbitso
alafu halekeza haja basi mrume basi kaja soma basi ngoju mrume shabwa dinerve mrume ngutsomba subiri semeni jao hizo mtsikeni harare inshallah de semeni jao watu wa hiwasomale we connexion ya de semeni jao inshallah ngoju soma dimanche jao toujours et dimanche jao toujours ngarjokana wa baba ne mashababi wanaume watujua wasomale watsikane harara watsiheusiu wanrashaha watiwazililie na wabehe harimwaze fronteri na wabehe harimwa mji wende watembe wapishi wale bayeti fotia hao shande connection aba wanaume bao wati décourager uka maskini na kanza ngojua wanaume kanza unese mrumsha uka ngonzarau watu baba wakatawa desa mtumsha kwa usindharau fikiri bana tisijua utona mtu soma Qur'an utona kujumru majipanga jasome mrumsha jibiwe no wana yabo ngojo kabungutso yenge connection fikiri ngutso de ya connection hizo kumjori sami watukufu wa khairi wa jamalifu kaitukiri ya baba sangar juzi ya towe fatiha hata maudu rijero nane ngabotsoyi wambwa Mariama Yasser ngabotsoyi wambwa Mariama Yasser bahe ti accepte Mariama Yasser ni one bahe atujamba ke jarengo ya hahe Mariama Yasser ti accepte ke kubali ngujohe ya some ka keja bukiri abo basi yoti damisha de connection ngojuri samihi ilirizi maudu jero nano harimwa darasa Boeing numero maudu de Boeing numero 46 au 45 wondo boloze habari ye darasa ya maudu ya Allah ya Allah ya Allah haina mndu na lemba hindu ya jipange haukayongio na zoni zinjibu watukufe darasa maudu haina mtu wanzo ya rohe matsozi hakiswa itiyawe imani base matsozi ngajoro ha maudu ranzara kajazi ngabo kiswa za saten haina mtu lona hamu na huzuni ze susi zoda hwade mtu mamle beze mtu kushavle meza ze wana ze problem basi ngonzo ya jibyo sha mnakiswa mwe matsola ya jibyo hata bardan wasalam zense hozi mlawe hato mashishion zense hozi fushio mashishion hata zense hozi roho basi maudu ngujoshana kiso tena ngo ya maudu ngabona kiso ujo ujihundra hutsehe hata utsobama vonti vavo utotse hata utsopu havonti mrungu jojibi hata ya puhe vonti yana tangojo wabonti udo ya latif hizo watukufu maudu ye darasa ngio na habari deza imani deza ujibiwa deza utauhara deza ufurahisha maudu ngabo habari arime darasa maudu joratarate watukufa mpaka dabona ronane maudu bo wakati usauhisa wananyasi wakanza wasome ngamjuri sami haukane connexion ketukiri ngabo tsoyo amba boreha waro ngarena accepte boreha waro ngabo tsoyo amba boreha waro na accepte na roneka ngajukiri boreha waro yumana nyasi boreha waro mria boreha aniyoshinga zijaswafi boreha shimaore mtu amba atsereha ani atsereha mtu alemewata atsereha besibale shinga mtu amba haboreha jawa boreha uje ashetija tiboreha yeye ndo ati besibale mtu amba wala mtu amba de chikomori haboreha ale waboyo defarti tidio boreha sa autre chose boreha yani boreha ni mboreha yani mboreha yodzi na mashallah laki komori hadisi origini mboreha aurambe boreha naam ngarishinde mwananyasi boreha ya jarisomea basa mgwe mbariki raere fami mgomjaze khairi amonoke tukiri mwananyasi boreha gojerisamihi bahunu ritsereha yani mratsereha usujwa tsereha utorisamihi boreha emana ketukiria heya na hunu watu watsereha zerukuzi sazija ya vongo jorisamihi ba boreha hunuriliyo wandu watsereha zerukuzija na ngojuo katsukiri yabo ngarjoho na wabidi wasome ya tsukiri ya njia wasoma ngajuri samihi waje wasome ye ijao
Mwenyezi Mungu arnikeza kheri, arnike baraka na maisha mema. Mwenyezi Mungu arnikeza kheri, yarihifadhi ne mabwade, yarihifadhi ne zembi, yarihifadhi ne shari. Mungu arnikeza kheri na mariziki menji halali, yaritoe harumaze tabu, yarnikeza kheri. Rasiro wana Mungu yarisamehe madhambi, yaritembe. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim وتب علينا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ألف بين قلوبنا وسهل لنا أمورنا وافتح لنا أبواب الخير وارزق لنا رزقا كثيرا طيبا مباركا فيه وصل وسلم على خير خلقك محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم.